गत 19/4/2020 रिख दिबा 12 घटिका समय बालीगुदा सीएससी कृष्णदासपुर सब सेंटर अंतर्गत मुंडीदा जीकेएस तरफ एक कोरोना भाइरस सचेतन रैली आयोजन हो जायछि। उक्त रैली रे जीकेएस सभापति वार्ड सभ्य श्रीयुक्त शंकरषण साहू, आशा श्रीमती सत्यभामा साहू, अंगनवाड़ी कर्मी कल्पना विश्वाल एवं महिला स्वास्थ्यकर्मी श्रीमती डल्ली बारिक उपस्थिति रे लोकमानंकु किपरि महामारी कोरोना को प्रतिहत करि परिबे बुझा जायतिला एवं कोरोना भाइरस को किपरि रोका जाय परिबो सेति निमंते स्लोगान माध्यम रे महिला स्वास्थ्यकर्मी श्रीमती डल्ली बारिक जनसचेतनता सृष्टि करथिले एवं एसएचजी मेंबर मानंकु व्यक्तिगत भाव में बुझा जायतिला। एथिरे अंगनवाड़ी कर्मी एवं अंगनवाड़ी सहायिका मध्य प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। आज आम मुंडीदा अंचल पहुँचु ये कोरोना भूताणु को नहीं एक मीटिंग होची आमे से ग्रामवासी बुझा यही भाइरस विषय से केते सचेतन अछंती आ लोक मानू केते सचेतन कराउछंती। बारंबार साबुन रे भलो भाबे हाथ धुवंतु, कीटाणु नाशक द्वारा आसवा पत्र सफा रखंतु, रोगीठू आसुथिबा भूताणु माटी की छुए, अल्कोहल सैनिटाइजर ताकू नष्ट करी दिए, आस परिवेश सफा रखिबा, हाथ धोई नीति खाद्य खाइबा, एसी रे न सोई वायु चलाचल घरे सोइबा, कोरोना को आमे दूरेई देबा, एसी रे न सोई वायु चलाचल घरे सोइबा, कोरोना को आमे दूरेई देबा, बारंबार साबुन रे हाथ धोइबा, एणे तेणे छेप कंकार पकांतु नहीं, सफा परिष्कार परिवेश रे रुहंतु भाई, आखि नाक बारंबार न छुओ, मास्क लगाई पदा को जाओ, 1 मीटर दूर रे रही कथा कुह, कोरोना को आमे डरिबा नहीं, सचेतन रही देबा दूरेई, कोरोना को आमे डरिबा नहीं, सचेतन रही देबा दूरेई, अधिक खबर बुझिबा पाई 9439994859 रे कॉल कर। नमस्कार मैडम, नमस्कार। स्वास्थ्य विभाग जन कर्मचारी ए विषय आपनकर ये जो कोरोना भाइरस ऊपर आपनकर वार्ता कोन होइबो? कोरोना भाइरस एमिति विश्व महामारी रूप धारण करिछि, तेणुक आम बहुत सचेतनता होइछु। एबे आमे संपूर्ण ग्राम पंचायत रे मीटिंग करी आसिलु। सेठी हमर वार्ता लोक मानक रहिबो साबुन रे हाथ धोइबे, परिष्कार रखिबे, काश छिंक कफ जहाँ रहले हमको तुरंत जणैबे किंबा डाक्तरखाना को जिबे। द्वितीय काश छिंक कफ हेले छिंकिला बेले मुहरे लुगा कानी हो, रुमाल हो किंबा कहूणी देई हाथ देकरी छिंकिबे। आउ कथबार्ता जनक संगे जन कथबार्ता है बेले जहाँ को थंडा काश जर हो ता संगे कथबार्ता है बेलू 1 मीटर दूरतार रहिबे। जो माने जो लोक माने व्यक्ति माने बाहर विदेश रु आसुचंती सेमान को 14 दिन पर्यंत ऑब्जर्वेशन रे रखा जाउची। सेमाने तांको निज लुगापटा निजे परिष्कार रखिबे, कहा सहित बेसी मिसिबे नहीं, कासिला बेले छिंकिला बेले किबा जहाँ बेले तांको प्रिकॉशन नहीं रहिबे। तापर जदि ज्वर कि ठंडा कौन लक्षण देखा जाए कोरोना भाइरस तो आमको तुरंत जनइबे। जो विश्वव्यापी कोरोना भूताणु चीन आसी एबे भी सारा भारत रे ये तार माने काया विस्तार कर सारानी, तेणु आ विषय आपन केते दूर सचेतन अछंती से विषय आम किछि जनइबे। मु मुंडीदा मौजार वार्ड सभ्य कहूँ आमे कोरोना पाई बहुत प्रस्तुत अच्छु। आमे गाँव में सफा सुतुरा भल मंद बहुत चेष्टा अंगनवाड़ी माध्यम भी सबू माध्यम सफा सुतुरा रखीचु। सरकार गाइडलाइन अनुसार आमे कार्य करूँ।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ कि କହିବେ कि ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଦୂର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଦା ଗାଁର ଆଶା ଦିଦି ମୁଁ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମିଟିଂ ଡାକି ଗୋଟେ ରାଲି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ ଆଖି ନାକ ବାରମ୍ବାର ଛୁଇଁବା ଆଗରୁ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାବୁନରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଯାହାକୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ତାକୁ 1 ମିଟର ଦୂରତାରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଧିକ ଖବର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇ 9439994859 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବା। ମୁଁ ଜଗତସିଂହपुର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ସିଙ୍ଗାରପୁର ସେକ୍ଟରର ଆଶା ସାଥୀ ଅଟେ। କରୋନା ଭାଇରସର ମୁଁ ଏକ କବିତା ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କରୋନାର ରୋଗ ଏଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶୁଣ ଛିଙ୍କ କାଶ ସହଜର ଯେ ହୋଇବ ଏମିତି ଖାତାର ଗୁଣ ପବନେ ଆସୁଛି ଦେହରେ ମିଶୁଛି କିଛି ନ ହୁଏ ଜାଣି ଅନ୍ୟକୁ ଛୁଇଁଲେ ହାତ ନ ଧୋଇଲେ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଥାଏ ପୁଣି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ଅଟଇ ରୋଗ ଭାରି ମାରାତ୍ମକ ଏହା ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧ ନାହିଁଟି ଆତଙ୍କିତ କରେ ସେଇ ଚୀନ ଦେଶରୁ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ସାରା ଦେଶ ଯାଏ ବ୍ୟାପି ମାଳିକା ବଚନ ହୋଇଲା କି ସତ ଚିହ୍ନାର ଘଟି ଆସି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସିନା ତିଆରି କରିଲା ଶତ୍ରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶ ଲୋକେ ଆତ୍ମବଳି ଦେଲେ ଜୁଇରେ ପଡ଼ିଲେ ଶୋଇ ପବନ ପରି ସେ ଆଖିକୁ ଦିଶେ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳେ ବୁଲାଇ ମଣିଷ କାହାକୁ ଡରେ ନାହିଁ ସିନା କୋକୁଆ ଭୟଟିଏ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଗୁଆ ବଳରେ ଆଗୁଆ ଚୀନ ଦେଶଟି ଭାଇ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାପି ଗଲା ତା ଜଣା ନ ପଡ଼ିଲା କାହିଁ ଏ ରୋଗ ପାଇଁ କି ନାହିଁ ତ ଔଷଧ ପ୍ରତିଷେଧକର ଟୀକା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେ ଠୁଳ ନ ହୋଇବ ରହିବ ସବି ଏକା ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଇ କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ କେମିତି ରୋକିବେ ରୋଗରୁ ସେ ତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଏଥିପାଇଁ ପରା ଶୁଣଲ ଭଉଣୀ ରଖିବା କଡ଼ା ନଜର ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ସେଫ୍ଟିରେ ରହିବେ କରୋନା କରିବା ଦୂର ଏ ରୋଗକୁ ଦେଖି ଆମ ସରକାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ ନୀତି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ କରିଲେ ବଡ଼େ ସଚେତନ ଗତି କେବଳ ଏହାର ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ସଭିଙ୍କୁ ଦେବା ବତାଇ ରୋଗୀ ପାଖରୁ 1 ମିଟର ଦୂରତା ରହିବାଟି ଆମେ ଭାଇ ବାହାରକୁ ଯେବେ ଯିବଲ ଭଉଣୀ ରୁମାଲେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ସାବୁନରେ ଆମେ ହାତକୁ ଧୋଇବା 3ରୁ 4 ଥର ତାଇ ଛିଙ୍କ କାଶ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଲ ଭଉଣୀ ଶସ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଯିବା ନେଇ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପୀ କରୋନା ଭାଇରସ ତହିଁ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ କାଟ ଏ ବଳରେ ସର୍ବେ ଡାକନ୍ତି ଆତୁରେ ରଖ ତୁମ